On a 2 minutes de retard. Alors... de la Harga, que nous allons vous repasser dans un instant, n'a pas cause, puisqu'il a été l'objet d'un véritable blackout par toute la presse algérienne, par tous les acteurs de la société judiciaire. Les propos du jeune rescapé sont pourtant très graves. Il y accuse directement et sans aucun plusieurs personnes, dont une femme enceinte. Nous allons l'écouter ensemble et je vous prie, un homme très courageux qui sait très bien ce qu'il risque puisque... الحراقة أنا كنت في البوطي هذاك اللي ماتوا فيه اللي ماتت فيه المرأة ربي يرحمها مع بنتها وراجلها تلات معاهم وأنا كنت في الفلوكة هادي والله مارين هما اللي دخلوا فينا ماتوا سور بلاص كاين ناس ماتت سور بلاص من ليسونس قتلونا كاع حتى جات لامارين دوزيام باش بداو يطلعوا فينا وبداو يرموا في الماء ريحو تموتوا كاع وخاوتي اللي بقيتو حيين حنا ما نقلبناش حنا نتوما اللي كنتو معايا على بالكم بلي حنا متق بلغت الرسالة تاعي فهاديك. Les marins qui ont foncé sur l'embarcation ont eu des insultes en plus pendant qu'ils se noyaient